Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to have teaching learning online because I have something to do that I can come to your class. Today we are going to talk about offering something. Maybe in our life we have asked someone to do something for us, or maybe over someone to do something for us. Okay, I'm going to share our material today. Just for a minute. Okay, can you see it? Okay. Like I told you before that we are going to talk about open services or help. Yeah. Like the word like may I help you? What can I do for you? And what if? Okay, before we study, I'm going to give you about the best competency still about uh, in bahasa we can say that. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasarnya menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan menawarkan serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian indikatornya adalah diantaranya mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada ungkapan menawarkan jasa dan responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Dia menunjukkan ungkapan menawarkan jasa serta menawarkan ungkapan jasa untuk pembeli terhadap lingkungan dan responnya pada teks yang diberikan. 3.13 yaitu merinci unsur bahasan yang mungkin dipakai dalam menawarkan jasa dan responnya. Nah, 3.1.4 adalah menentukan struktur teks ungkapan menawarkan jasa dan responnya pada situasi lain. Nah, kemudian in the end of our teaching learning there is that you have to make dialogue ya. So this is for the best competence is di akhir pembacaraannya adalah kalian akan menyusun teks lisan dan tulisan untuk mengucapkan dan respon ungkapan menawarkan jasa dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Kemudian indikatornya adalah membuat teks dialog, mengenai ungkapan menawarkan jasa dan responnya berdasarkan situasi yang diberikan. Okay, now we go to the next. Okay, there is a dialogue that you have to read first. This is how to make offering services or help. So I give you time to read it. Offering help itu mungkin lebih mudah untuk dipahami atau misalnya lebih mudah untuk dikenali gitu ya daripada menawarkan services. Karena kalau untuk menawarkan services kita memang harus mencari kata yang nggak hanya harus menggunakan services tapi itu sebenarnya untuk yang service gitu ya. Bisa kalau misalkan contoh yang lain adalah offering services. Can I wash your shoes kayak gitu ya? Bolehkah saya mencuci sepatu atau menyikat sepatu, sorry ya? Bolehkah saya menyikat sepatu itu lebih kepada offering services. Kemudian yang menawarkan suatu service, suatu jasa. Why don't you ask for the driver to drop you into the hospital gitu ya? Kenapa nggak minta di drivernya? Kenapa nggak minta tolong kepada supir untuk ngedrop, untuk mengantarkan ke itu bisa dikatakan service. Jelas ya anak-anak ya. Kemudian mari kita lihat slide berikutnya adalah this is expression of offering services or help. So the example we can use the word of help for us for offering help. Jadi kita lebih mudah itu adalah ketika kita menawarkan suatu bantuan itu bisa penggunaan help itu lebih mudah banget gitu dipahami dan bisa dikenali gitu ya. If may I help you itu udah pasti offering help. Kemudian
What if I help you to carry the bag? Bagaimana jika saya menolongmu mengambilkan tas? Okay, what do you think about this sentence? Do you think this is the sentence is offering service of help? Ya, pada penggunaan what if I help you to carry the bag itu lebih kepada penawarkan service. Meski pada kalimatnya itu ada penggunaan help. So the using of help it doesn't mean that you are asking for help. Jadi harus kita ketahui juga bahwa kita menggunakan suatu kata help itu nggak mesti bahwa help itu kita artinya menawarkan suatu bantuan gitu ya Nak ya. And then there is the word or the sentence, sorry. Can I help you to solve the exercise? Dapatkah saya menolongmu menyelesaikan? Dapatkah saya menolongmu untuk menyelesaikan latihan? Ini kepada service atau help? Lebih kepada dapatkah saya menolongmu kepada bantuan yang memberikan suatu bantuan. Okay, good. And then may I check your computer? May I check your computer? Nah, ini lebih kepada offering service. Do you mind if I take you home? Apakah keberatan jika aku antarkan kau pulang ke rumah? Nah, ini offering atau help. Services atau help. Ya, ini lebih kepada service. And then the last sentence. Do you mind if I help? Do you mind if I make you lunch tomorrow? Apakah keberatan jika aku membuatkanmu makan siang besok? Nah, ini services atau help. Oke, jawabannya adalah lebih kepada services. So when you are going to make offering services or help, the sentence that you can use is may I or what if, and then can I, and do you mind if, do you mind if I, seperti itu kayak itu biasanya kita bisa menggunakan offering service or help. And then how they respond. Nah, sekarang kalau misalkan menerima, jawabannya yang accepting, yes please, certainly, thank you. No, I don't mind at all. Ini kalau untuk yang responnya, ya. But how to decline? Tapi gimana kalau misalkan responnya itu menolak? No thanks. I can manage it myself. Or I'm sorry, you may not. They would be nice, but I can handle it myself. Thanks. Nah, ini dalam bahasa Inggris biasanya ketika when we are going to decline something, they don't like in hurry to no. They said no, but they usually the word of politely, but the end of the sentence there is rejection or decline. Jadi biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu, jadi ketika ada suatu menawarkan suatu bantuan atau menawarkan suatu pertolongan, itu nggak serta-merta bilang nggak, tapi mereka dengan menggunakan bahasa yang lebih sopan. Jadi kayak semacam iya, tapi kalau bahasa Indonesia seperti itu kalimatnya. They would be nice, but I can handle it myself. Thanks. Nah, seperti itu. Okay, now we go to the next slide. Okay, this is the use of may I help you? What can I do for you? What if this is how to make if you want to offering services or help? The three sentences that you can use when you are going to offer something in services or help. And do you know what is the function of offering help and service? Yeah, that is to make an offer. Ya, jadi fungsinya untuk menawarkan suatu bantuan atau menawarkan suatu jasa gitu ya. Itu fungsinya itu adalah membuat suatu penawaran. Jadi penawaran itu kita bisa menawarkan seseorang itu dengan penggunaan menawarkan suatu bantuan atau menawarkan suatu jasa. Nah, like I said before, the usage of may, what can, jadi ketika kita when we want to make the sentence, especially in question, so we can use the modals.
Jadi kita ketika akan membuat suatu offering services atau help itu biasanya menggunakan penggunaan may atau what can itu dengan menggunakan models. Di sini juga ada penggunaannya may, what can, and what if are followed by sentences with verbs pairs. Jadi juga bisa kita menggunakan sama, menggunakan may, what can, what if, itu biasanya diikuti oleh suatu kalimat dengan kata dasarnya itu adalah kata kerja. Example, may I help you lift the tables, please? Nah ini, bolehkah saya menolongmu untuk mengangkat mejanya, gitu ya. Dan you look very sad. What can I do for you? Nah ini juga bisa. What if we arrange the books in your room, sir? Nah, yang kalimat ketiga, satu, kedua, atau yang ketiga. Ini yang pertama mungkin pada may I help you itu ada penggunaan modelsnya yaitu dimulai dengan penggunaan kata may. Kemudian ada penggunaan juga what can. Nah itu biasanya juga diikuti oleh penggunaannya itu sentence ya. Kemudian yang number 3, what if we arrange the books in your room, sir? Nah ini juga lebih banyak kepada yang kalimat yang menggunakan verbs base seperti itu. Okay, now we go to the next page. Oh, sorry, the next slide. So there is a dialogue with blank sentences, and then you have to fill with your own words. So I'm going to lead this. This is you have to think what is the best response and also what is the appropriate of offering help or services. Yeah, so you can practice by yourself. And okay, we go to the next slide. Yeah. Okay, this is if I said that on this one, okay, the following else is the example of offering and responses. Okay, this one is you can do it is for your practice. I will give you time to fill it, but this is for your assignment, yeah. So you have to make group consist of 4. So you have to create dialogues based on the following situation here. So there are 4 situations. Please read the situation first, and then you can make or you can create your dialogue based on the situation here. I don't want you to make the dialogue by choosing your friends that you think that she is my bestie or he is my bestie. No, but I want you to just you think that your friend is their English is or maybe you can help them to study with you, so you will be like not only the partner, but you can to be he or his or her tutor. What is tutor in bahasa in English? Jadi and then so after you have done your homework, I mean when you have done or you create your dialogue, so you have to perform your dialogue and then you have to make it like drama because it is only a short situation, so you can make it into long situation, yeah. But you can create with long or make it because there are 4 members of this I think one situation is not enough, but you have to create more. So when you make it into dramas, there should be a long sentence, not only for you, but also for your friends. So please don't make it too short. And then after you make
the dialogue, and then you have to practice with your friend, and then you have to perform, and there is one of you to make it into video, and you have to share it into YouTube and send the link to me. You get it? Oke, jadi di sini ada 4 situasi. 4 situasi ini saya pikir ini terlalu pendek ya. Jadi kalian harus membuatnya dengan karena memang ada dalam satu kelompok itu ada 4, jadi kalian harus membuatnya lebih lebih dibuatlah dengan bervariasi lagi sampai itu menghasilkan suatu drama. Kemudian kalian hafalkan, setelah itu kalian dibuat, you have to take video, kemudian kalian buat videonya, kirim ke YouTube, dan jangan lupa untuk mengirimkan linknya ke saya seperti itu. Okay, before we leave our material today, I hope that you are understand what I have given you explanation. If there is a question, like usual, you can contact me by WhatsApp message. Yeah. Okay, this is the end. Okay, I think I have to stop this share the video. Well, is there any question about this? Okay, if there is no question, so we will back to this way. Okay. Okay, it's take too long, I think, for to stop stop setting for PowerPoint. Okay, I think it's enough from me. I hope that you will understand the explanation on talking of the synthesis, and I hope you that you are well today. Have a nice day, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.